Pula report kalam joto lono tini hingga 10 tarik Maret 2025 sini je agini announcement ni bote agino saklajak tamo tini seng rengthoma academy ong paisa pajak abong ha sini admission campaign 2025 এবং 26 ni academic session 2025 and 2026 ni academic session no je sang admission na rekok tamane campaign tini rengthoma abo mia boseng 9 tariko announcement khajak ng elaka guriui je admission campaign ngai ngai rengthoma academy ko ngai actually ngai baksa borok rok khoi sasuk mai apan kana admission generally admission ngmani school admission ngmani 2025 and 26 ni je school admission ngmani normally jeta admission ngmani abo bai omoni kaise scheme jeta tongmani abo totally different tongo baksa borok sinai apan kana nga amon bagai sengtini admission ngan bagai je phaisa pama jagao kuno khoroksa admission ngai japra sengtini malia jai ho abo tai kisa sukrubui sapinai abo ani thinang ni kaisa je project ba scheme tongmani engka my future no abo ingreji bai engkai engka oboni main je uddeshyo yake aim and mission tai target ba goals abo totally different normally admission ma hayabo normally admission ni byapara anglo sanai prothom ka ani thinang ni je scheme yaka ba bin aim and object ma sai khanai obongka je kaisa teams namjak ani thinang nai abo kaisa project ni madhyame chikunu students class 6 ni simi bini higher degree level jorokai porinani bagai kaisa free of cost sep rejak nai engkai abo bowa high step ebong abo facility manmani pore pano bini future bini target ba bini mission je nijino establish khani bagai abo hai sujug bo manai engka abong khabong kike tabo prothom nangke bono sing class 6 ni simi class 8 ni students jara students kamnai apno অর্থাৎ 11 হইছে 13 বছর নিচে রাইরো বড় কজে কাবো অ্যাডমিশন টেস্ট পুইলা মা আসগানাই অ্যাডমিশন টেস্ট আসগমনি পরে ব যখন সিলেকশন কামকাই বন টোটালি ফ্রি অফ কস্ট পরিরের বগৈ কাইসা রেসপন্সিবিলিটি নাজাকনাই আবংখা স্পন্সরিং খাইয়া রাখকাই ডক্টর এমডি বর্মা ট্রাস্ট নি এনকে অব অর্গানাইজ খাইয়া রাখে স্পেশালি ত্রিপুরা পাবলিক ইংলিশ মিডিয়াম হাই সেকেন্ডারি স্কুল কলাবাগানো তঙ্গব পোস্ট অফিস চম্পগঞ্জ West Tripura. Engka tahu all jaga bini aims and mission of ngkai. Tahu sini Tripura hawa especially Tripura sani community wo. Kabang ama hai okoni obhab tongo mane skill person obhab tongo uni akaba obo hai kabang ma oko tongo obo hai leg tongo sini main power ni awak tong sudah ko bibilo sector go main power no fill up khani bagai target na harjak abo engka abo haike main power sung jokhon naki obab no fulfill khani bagai engka pulan sil kaisa nini planning tong na engka ob planning je abo haike na harjak sung kawo senior planning om haike na harjak class 6 ni simi bini higher degree level paimani pore bini niji yakmoi basanar bagai এবং bini establish ni bagai o je Dr. Andy Burma Trust bono apni responsibility nanai kebo ba mane India ni je top of high sakri rok manai ba mandani bagai jangkai pulian si planning na harja kangkai borok no khlari mano aborok ka jemon IAS officer nani IPS officer nani ni akaba civil service Tripura ni ba kono state ni civil service officer nani ngakani ni professor scientist ICAW yake CA chartered accountant and bono yake bibino ma company secretary of ni bagai angkai good political leaders of ni bagai aba ke jani aba hai efficiency tomani abno rutugui interested candidate no sen sujog nai angkai aboni bagai no o je admission campaign choli tongo baksa borok kabang borok no normally je admission ma bai oboni
admission माने किसा difference दङ अमनो जों साख्लायनानै এবং जों साख्लायबो फायजा तिनि उतासा social media नि माध्यमे जकिनो खाय दङ थांनाय खाना माने 10 तारिख दिन 10 तारिख खाना 11 तारिख खाना सिनि हाथाय गतर ताइसा कैंपेन दङ हाथाय गतर र admission माने बगै खाना डाइरेक्ट थाङै मानो आंगाय sport admission tabo jara ki normal admission ngai abong ka BPL ontodaya yeke orphan yeke ba third gender ni bobi kai borok no ngai sing free of cost of porni ni bobi no sport admission na ngai tabe ka o ani thinan ko chance manan bobi ke abo to bin career ni bebar tabo nga a jaga ngai borok no sing direct admission na ya bor no ka test ni matome admission plan ngai ebong or test no ni bobi no form collection khai mano जे जगह कैंपेन में एडमिशन नी आ एडमिशन कैंपेन रो अब फॉर्म कलेक्शन खाइ थांगनो अंगाय अब एडमिशन टेस्ट अंगाय फाइनाल ताल नी अर्थात अप्रैल नी 23 तारिखो एडमिशन टेस्ट नै एडमिशन टेस्ट किन्तु जनरली फाइनो क्लास हाबुयाबो आ जगाव गबंगनि नि एको दंगो सिलेबास दा दंगो और कम से कम सिनि जे सिलेबास मते अंगाय 550 मार्क नि 550 मार्क्स नि अब एडमिशन टेस्ट ni bagai nang exam appear bangai hingga a jagawo english tango mathematics tango general science general knowledge practical and personality test tai baiba o duita ukulum ni hangka abo written test qualify mani pore no nahar jaknai to written test to jeska bono 50% jodi mark tai angke bo qualify dia ebong bono baiba othoba personality test na jagya hingga obo haike no अब जे स्कीम जक मनी अब होंगे स्पेशली शुद्ध नहीं अंतोदय फैमिली नहीं आखबा बीपीएल नहीं आखे ऑर्फन नहीं आखबा अजगाव थर्ड जेंडर नि बगे सिमसे असुजोग दंनाय फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ पोडेन बगे सुजाको बरनो क्लास 6 नि सिम पूरा हायर डिग्री पाइने नि बगे जे रां खर्चा तमन अब एक पैसा खर्चा खायाव ने बनो परिमाण हंगे आबनि दायित्व जे ट्रस्ट गसिनाका এবং আবনি বাদে যিকোনো ইন্টারেস্টেড আবা হাই স্টুডেন্টস যদি দङ দङ যে কোনো ফ্যামিলি মানে নরক এডমিশন নানি কাকাকাই এডমিশন টেস্ট দরনা নানাই এঙ্গাই যারা নাকি এফোর্ট খাইমানাই বলতে ন যারা নাকি সুখ নাই অহাই ফ্যামিলি নি মেম্বারস হব ও এডমিশন নানি বগে নরক টেস্ট হইমানো ও এডমিশন টেস্ট পাইবানি পরে যদি নরক কোয়ালিফাই দিন থাকাই তবে কে ননি বগে একাই अब रां बायनो याखबा फी नि स्कुल फी दं याका हस्टेल फी दं जतन मिलेवै बस्तो 1 लाख टाका जमा मारनाय गेनो अब हाय एफोर्ट खाइमानाय अब हाय फैमिली नि स्टूडेंट्स रखनबो जों परिनाय तबके फैमिली जदिनो डिसएडवांटेज ग्रुप नंके अब बीपीएल याखबा नि अंतोदया डिसएडवांटेज माने ओकलु गुस्कुल जा ini kebo alfan ngi no ka eka third gender ni ka bor free on manai to ke test ni compulsory test to passing ngi so ka sujog manai ara test to passing ya uibo nurok sujog manai ni ke ontodoya family bpl family ke free of cost no sport admission na hari tabo abu duita na eksunge kam hui tabo hangkai abuno sini saklai no tini sing ngthoma academy oro joto sini ngthoma academy staff tango sini school tirwa public school ni bol staff tango खाना का जों बरमरा हाथाय गतराव ताइसा आंग्रिपि थियो नरक माने थाङै डाइरेक्ट एडमिशन नङै मानो स्पॉट एडमिशन हामबाय दं।